Buenos días a todos. Estoy hoy con Manuel, español con conversaciones. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Qué tal? Estoy bien. Entonces, hoy lo que quería hacer es hablar en todos los idiomas que conocemos en común con Manuel. Hace algunos meses que practicamos juntos los idiomas. Entonces, tuve una idea de grabar un video juntos. Empezamos con uno de los más difíciles, luego con un idioma fácil y después uno fácil, uno difícil. Uno fácil, uno difícil. Sí, pues vamos a empezar un poquito... no lo sé, podemos empezar en español o continuar en español para decir que, bueno, generalmente nos entrenamos una vez a la semana, ¿no? Los martes por la noche, ahora en vacaciones menos, y lo que hacemos es mantener las lenguas que tengo y aprendiendo juntos el griego. Entonces, bueno, poco a poco, ¿no? Sí, es muy importante practicar al menos una vez a la semana, porque cuando no practicas un idioma, olvides muchas cosas, las palabras. Hago este intercambio de idioma con otras personas los lunes, quizás los domingos, en otros idiomas como alemán y francés y ruso con los nativos. Me ayuda mucho cuando hablo con ellos una vez a la semana. Je vais commencer par la langue que je parle le mieux, que c'est le français, c'est parce que j'habite en France. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué quand tu parles beaucoup de langues? Parce que dans ton cas, moi, je pratique quelques-unes, mais toi, tu es déjà à 15 ou 16. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi avec tes langues? Ce qui est plus compliqué pour moi, surtout, c'est d'avoir deux langues pareilles. Parler deux langues pareilles le même jour, par exemple. Il y a 2 jours, j'ai dû parler en polonais avec une amie. Et le même jour, j'ai parlé russe. Donc, chaque fois que je voulais parler russe, des mots polonais me venaient à l'esprit. J'avais des difficultés à éviter d'utiliser les mots polonais. Et c'était la même chose lorsque j'ai commencé à parler polonais après le russe. J'avais des difficultés à éviter d'utiliser les mots russes. Je l'utilisais. Donc, espagnol et portugais, je n'ai pas ce problème récemment parce que j'ai déjà amélioré mon niveau dans ces 2 langues. Si tu as un niveau très avancé dans les langues pareilles, ça ne te pose pas de problème. Mais si tu es toujours dans le niveau comme B1 ou A2, tu peux avoir des difficultés à éviter d'utiliser des mots dans l'autre langue qui est très, très pareille. Oui, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que pas des langues pareilles, mais des langues dans lesquelles je n'ai pas un bon niveau. Par exemple, des langues où je suis à A2 ou B1. Effectivement, après, j'ai rencontre des difficultés pour changer. Par exemple, on va le voir tout à l'heure, lorsque je vais passer du grec au russe, ben, il va me falloir 2 minutes pour que mon cerveau s'active en russe. Et aussi, le plus compliqué, c'est lorsque tu ne pratiques pas de façon régulière une langue, bah, tu la perds tout de suite. C'est ça le problème. Stelenika, tora prepina na milisume ligo Stelenika, moaresi parapoli na miliso na mafeno elinika, elinika ine poliomorfi glosa. Venine poli discoli, για μένα δεν είναι πρόβλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω ελληνικά.
che sì? Είναι πολύ όμορφη γλώσσα όταν άρχισα να μαθαίνω ελληνικά δεν ήξερα αν θα είναι πολύ εύκολα επειδή ο άνθρωπος μιλάω ότι ελληνικά είναι πολύ δύσκολα. Αλλά για μένα νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλοί λέξεις από διαφορετικές γλώσσες. Γιατί μαθαίνεις ελληνικά? Δεν καταλαβαίνω. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θέλω ελληνικά. Δεν είναι σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντική γλώσσα. Γιατί μαθαίνουμε? Πέρσι, νομίζω ήταν Οκτώβριο, εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα στα ελληνικά. Μόνο ήξερα πώς λένε καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις. Αλλά άρχισα να μαθαίνω. Ήθελα να πάω στην Ελλάδα. Εγώ νόμιζα ήθελα να μαθαίνω αυτή τη γλώσσα, γιατί δεν μαθαίνω τώρα. Vielleicht können wir ein bisschen Deutsch sprechen. Es ist schwierig für mich. Ich habe viele lange Zeit Deutsch studiert, aber ich kann ziemlich gut verstehen, aber sprechen, das ist anders, weil ich habe keine Freunde. Mit Leuten kann ich nicht sprechen, nur mit dir, ja. Das ist ein Problem. Du meinst jemanden, damit du üben kannst? Ja, genau. Wie hast du Deutsch gelernt? Was ist da eine Methode? Also Deutsch lernen, eigentlich habe ich seit vielen Jahren, ich denke ungefähr 10 Jahre lang, weil an der Uni in Japan, als ich in Japan war, das war 2016 oder 2015, ich denke. Danach, das war 1 Jahr lang, mein Studium an der Uni auf Deutsch. Danach habe ich also deutsche Serien, verbotene Liebe. Ich gucke es immer noch bis heute, viele Episoden. Ich habe das 1180 Episoden schon gesehen. Das ist sehr gut. Diese Serien gucken. Ich versuche immer mit der Muttersprachler zu reden auf Deutsch, wenn ich einen Deutscher oder Deutsche treffe. Ja, das Problem für mich, das ist normalerweise die Deutschen sprechen sehr gut Englisch und ja, das ist sie wollen nicht mit mir Deutsch sprechen. Und okay, ich habe mit einer ukrainischen gelernt und das ist alles. Ja, das ist okay. Also für mich neulich, wenn ich jemanden aus Deutschland treffe, sie reden auf Deutsch mit mir. Ich weiß nicht, vielleicht sie glauben, dass jetzt mein Niveau ist besser. Also vor 8 Monate oder 1 Jahr, ich habe auch hier in Lissabon weniger Deutsche kennengelernt, aber sie wollten nur auf Englisch mit mir reden. Ich wusste nicht, warum. Auch in anderen Ländern, die ich gewohnt in Japan auch. Weniger Deutschen habe ich schon kennengelernt, aber sie wollen nur auf Englisch und manchmal ein bisschen Deutsch mit mir sprechen. Aber neulich, ich habe auch, also nicht nur mit einem, aber mit vielen anderen Deutschen zusammen unterhalten. Klar, aber ja, ich habe keine Freunde hier in Paris. Ok, ich muss nach Deutschland. Possiamo magari
parlare un po' di italiano perché io devo cambiare lingua. Ieri mi hai detto, per me l'italiano, lo spagnolo è la stessa cosa, no? La stessa lingua, ma ci sono tante parole differenti, ma allo stesso tempo parlare spagnolo, italiano, francese, portoghese, a volte mi sembra una stessa cosa, una stessa lingua. No, non lo so, per me ho comunque studiato l'italiano, mi piace tanto, il francese, capisco l'idea, è la stessa lingua, ok, vengono tutte le lingue del latino, ma ok, a volte non tutta la gente possono parlare queste lingue, no? Sì, certo. Che non lo so, l'italiano quando lo parli, con chi lo parli? Italiano, non so come dire, ma Lisbona è una città molto diversa, internazionale, volevo dire internazionale. Ieri, per esempio, ho incontrato con italiani stavano parlando in italiano, li ho salutato e abbiamo parlato un po'. Dunque, se vuole parlare italiano ogni giorno, io credo che è possibile, perché quando esco dalla casa è più possibile, probabile che incontro qualcuno che parla italiano nella strada. È la lingua che mi piace di più, sicuramente, quella che ho studiato con più voglia. È facile per noi spagnoli, ma invece il russo è un incubo, no? Mi piace molto il russo, ma quando non lo parli, dimentichi tutto. Dobbiamo fare qualche lavoro. Nelle strade qua, io ascolto la gente parlano russo, tedesco. Il tuo russo, che livello hai, secondo te? Я не знаю, я не могу сказать, что у меня B1, B2, потому что, да, можно хорошо говорить, иногда я забиваю много вещей, много слова, поэтому я не уверен, какой мой уровень на русском. Я сейчас я не говорю очень хорошо. Я могу немного понимать, если ты не говоришь очень быстро. Я понимаю немного, я говорю немного, но я не могу сказать, я говорю хорошо. Я забыл почти всего. Раньше я говорил лучше, чем сейчас. Но не волнуйся, потому что самое важное это, чтобы ты можешь с кем-то говорить и понимать. Если вы можете понимать друг друга, это самое важное. Даже если понимание просто 80%, для меня, думаю, что уже достаточно. Это достаточно. Например, у меня есть в школе, у меня есть студенты. Я могу немного их говорить на русском, потому что они из Молдавия. Но, я не могу все сказать. Это проблема. Но, это правда, мне нравится говорить по-русски, но это очень трудно. Русский для этого тебя не надо каждый день говорить с кем-то. Если у тебя нет возможности говорить с кем-то,
на русском ты можешь просто смотреть сериалы каждый день. Сериалы 20 минут, например, «Кухня» — это вот самые смешные сериалы на русском. Ты можешь смотреть это каждый день. Это просто 20 минут. Тебе нужно делать то, что смотреть сериалы 20... или слушать музыку. Русскую музыку. Да, это правда. 20 минут русский, 20 минут немецкий. I need to breathe in another language. That's I need to breathe in another language. Well, you know, for example, for me, when speaking, okay, I've got a very strong accent when I speak English, you know, but speaking, what I like in languages is speaking when I'm not good. You know what I mean? For example, when I'm not good with that language, I'm not saying that I'm good in English, no, but I don't need to practice anymore. You know, it's fine like that. I just watch series on Netflix. What I like is practicing German or Greek or you know, a language that I don't speak well. But for me, speaking French or Spanish is no. It's like okay, I want to talk with you because you're a friend. That's fine, but I'm not practicing languages. You know what I mean? Well, personally, I don't have a language I wouldn't like to speak. I also speak with native English speakers. I mean, colleagues from the US or the UK recently, because I realized that if you don't speak one language because you believe that your level is already so good, then it's possible you're gonna lose it. Get some words in them, and so despite having English as my first language, I still like to talk in English with people because it helps me maintain my level. And imagine for the past 6 months, I barely spoke English with someone, mostly with French or Portuguese, and then I have an opportunity to speak in English. Why not? Of course. Because not using it for a long time, and then it's possible that you forget. There's no way you say because you're a native speaker or you have a language as a first language, then it's not possible to forget it. You will forget some words. Yeah. Agora, se quiser falar em português, porque ainda não falamos português. Sim. Eu não falo português, eu falo portunhol, com o sotaque do Brasil. Eu não falo português. Eu falo português quando quero falar português, falo espanhol, mas tenho que fazer... não sei. Não falo. Não, mas tenho certeza que vão poder entender tudo o que estás a dizer agora. Acho que entendo o que a gente dizer, mas não falo bem. Não falo bem porque não falo agora com a gente português. Mas é uma língua que gosto muito, sobretudo gosto de escutar música brasileira. Música brasileira, eu gosto. Eu também. Eu gostei muito de falar com você, mas... Falamos todas as línguas, acho. Acho agora que... Não, francês, grego, alemão, russo, italiano, português, inglês, 8 e japonês. Você já aprendeu japonês? Pode dizer alguma coisa? Genki desu ka? Nihongo hanashimasen. 頑張ってるよ。なんでわからない。諦めないでね。諦めないで。でも、日本語話したいです。頑張って勉強してください。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとう。チャオチャオ。